Tabinay ngabi. Dung kiba do kesibatan dia sudah insan tadau mugad da Jerusalem. Kinaman da magium da isa kekampungan tonini. Pinunganan da deraya. Iti kekampungan na paditing nga isa kekampungan da kinasana na padaw nga di pahihatan da lahan mantad Jerusalem kuma dari Damaskus. Kemudian pensuang da pembangunan da Syria itu ya. Itu kekampungan itu pinunganan da deraya kibada sebab daw. Biaga lagi da pinampang tu pinanganan da pinampang sebab kibada sebab da sendi kan Nga nung udizon toko, itiya tuhun ngabi, tuhun kampung. Doi ho, ausyo, koi ho. Lanoko tu pinunganan da deraya. Sundungi ma da tuhun Arab ziha. Tu bos na padite, deraya na pang bos da Arab. Nga nung udizon toko, tiya tuhun ngabi da Christian, koi ho ziha. Nako. Sebab deraya na po, kumasan na pada deraya nga division, visi. Ano visi na kadhasan? Azo song ko ka kondom, ya. Nga visi, vision. Kinapagitanan natin. Sebab dayhono, isaul dono ko kita di Tuhan Jesus. Natumbazan ni sido nakasimban isido mantad do komposisyon hasil di sido. Kaya toko di say soul. Sido na po ditinga sa hon Yahudi. Atak ng padaw nga do mamatay nga bido sabi abituhon Christian. Sebab tumbazan ni sido di Tuhan Jesus. Sundungi ma do Yahudi sido. Ya tumbazan ni sido do Tuhan Jesus na pangat do tapat na Tuhan. Nakoy kat na pamagunan, damoy panabus na sabi bituhon. Montak di Saul na po, patumbasan pa di sida nga itiya ukum ngabi di pinatak ni Moses. Dadi do tinumaw sido. Kadi sido, patazon ko ngabi ito. Sabi di Christian, di okito, di osmo ko kadaw. Dadi pagi do, kosi ngabi itiya tuhon Christian sido. Kasangyan na po na nakasamay sila di Tuhan Jesus. Pinapakita yung Tuhan Jesus na isay sila natumbazan isida. Nakasimban ako pa si John daw. Tapi na yung ngabi. Nung pamusaban ako ka sa iti, kiba da kapamalatian lagi di kabasada, intangan na toko, ita kinasimbanan na ko pa si John di Saul, diti da miampay tiya abal tabasi di nongo tako ditino. Kadi Tuhan Jesus ti abal tabasi ba na izo na po kadi sida nga gubas anggur tetepot. Izo na pangalan. Sabi bilan iaw mumiwa na panga katobon ni sida. Sabi bilan inokoing na po nga pagabadan daw. Sebab nung aw na po nga apatay tiya gubas da anggur. Aming ka nang gisol. To sangyan na po da nakasamay sida da Tuhan Jesus. Sangyan na po da nakakita sida. Pinapakita Tuhan Jesus da isay sida da kumada di sol. Pinakabasa di sol Tuhan Jesus da mongotob di lan ngabi da kapasisan daw, iaw mamiwa. Pinakabasa di sido, Tuhan Jesus na mengido, di sabi italaat, itamungkang da kapasisan daw. Pinakabasa sido di Tuhan Jesus na mizon da kapasisan daw. Amin na pogi, da mantad no, da timpo di, da nakitoy sido di Tuhan Jesus, nakasimpan ni sido. Nadali sido sebagai da sanghun apostol kapabago mentok di Tuhan Jesus. Nung intangan to ko posisyon na to ko pinay ngabi.
Kiba nang gidati itya lan dai komposisyon toko i apatut do pagabadon do toko. I apatut do pakabasahon toko Tuhan Jesus do mengotob. Kagumuan do toko anangan may sambayang. Abasi may sambayang. Penuan gia de eklesia i. Maka na pa penuan eklesia dati nga sa sebab no no bas no may sambayang. Tu mohoing na toko, mohoing da mohoing, mantadi mohoingan toko pahit, mohoing toko ngabi, tikid minggu, no bas dan may sambayang. Jadi, mega ko sudah natural mentok da toko may sambayang. Iba na gino toko, da pengamong da legionaries, ya, Legion of Mary, sebagai da legionaries, couple of Christ dati, Divine Mercy, bainswang na gida, kamuhakan, da kwaya, da sisi, anangan toko, do tuminda po anangan toko do menumpuan. Nga sundong imada ingka, sundong imada pengamong toko do community, kiba dati, di komposisyon na toko di au pasangko pentatap, pentunod. Kamazon, au toko memang do iduan di Tuhan Jesus, au toko memang do ketengkizan, mantad do komposisyon na toko. Sa sabab na di, sundungi ma paingamong takaw, da eklesia, activity nga da eklesia, manumpuan takaw da eklesia, da paroki da takaw, da zone da sisi, nga kakal da upoy manan takaw, da awsang kuwa kaganap ako posisyon da takaw. Kiba di, kamazanwang puti na pambos nga something is missing in our life. Something is not so right kada orang puti. Kibari awsang ko pentunod day kapasidan tako. Nakuha dati ti. Mungkin dati. Mungkin dati. Tiya pumusaban niti iya po'y mananda tako. Kapasidan ni awsang ko pangganap na paditi nga. Sa sabab na da aw tako memang na tumangkizad. Mantad di tiya lahan ngawi di nokoing inabuntung di kapasidan di takaw. Ano iti lahan ngawi di nabuntung inokoing iaw mo miwa isususandi kayo ka. Ami isususandi ikabasa na papatak di Tuhan kinaingan, pakabasa di Tuhan kinaingan, di Tuhan Jesus na mongotob. Sangyan po do kotob itialan ngabi di no kongkoing inabuntong iaw mamiwa di magtapinay kong ngabi at ang basi ito ko. Jadi kinamay ito ko tupot ko so do mamalati di tibos sabitwa di Tuhan na bahay na diti. Kano pa ka na mamalati nga na tumak ko so do disido. Amay tapinay kong ngabi dong intangan to ko tiya paroki da toko, tiya zone da toko. Memang da gumo na gida kamoy da tumpuanan da toko, kaya. Gumo hizab da toko mentok di tiya paroki. Bay po sa mentok dagay, so pada da paroki, assistant ko ngabi, council ngabi. Gumo hizab da toko mentok di tiya paroki diti. Nga out ko kano do ato teko ato ko kadimpot do tia planning to ko ngabi de paroki diti nung out ko misompu ina pagi do patut to ko de insan bago mintong mamalati nagi di tia bos Tuhan Jesus sangyan do binabos si do isidono igubas da anggur sebab isidono ihugo na komposisyon na toko. Itiap paroki di tiya zone sabi zone na penswang di tiya paroki. Pinampang na po nga. Ay sa na komposisyon, nung out ako intangan ituan Jesus bagi na hugo na komposisyon na toko. Kiba da zone di misa sondi na mamanaw. Kiba da sisi di Misa Sunday no po, do mamanaw. Awsong kwa basing ka.
Tu sebagai da paroki, mositi toko da mipahud mamanaw. Sebagai da paroki, mositi toko da mintong, da sampai bida toko ng pangakiba da contribution montok da paroki. Ya. Sebab miaga da isa la itia pun, ano na pada pun anggur, pun bambangan, pun hampun. Sabi abi ilan daw na pang kibada function da sasandi. Kibada contribution da sasandi montok da kepenampasisan na tia pun di tia bambangan da ka hampun da ka anggur. Jadi ingka nang kita toko. Jadi na pogi da tadabay na nakikat toko da panamasangan niti. Kenapa kada sebab memang toko da menerima di Tuhan Jesus. Miantok miampay na penerimaan ni Tia Loti patakon toko teka bogizon toko da tino nga dai kinaikatan toko da bayan na diti patut toko da kalati da itina isa tanda da nomba da misa toko mihang da isa Tuhan itina kasibatan mentok da toko da mengimpangko panogi dai komposisi da toko mentok da sungkad tukad da toko mentok da miampay dia paganakan da toko tapinay da toko dan namba di kibadati kamazon da alsangkwa basi na bazan ay sa depi babasan da paganakan ay sa depi babasan mentok da tapinay mohoing tanak itina timpu dan namba da patakon toko di kinaingan sabi kabazatan na toko memang toko da kapibabas bago mentok diha kapisa toko sebagai da isa lan da gubas anggur di Tuhan Jesus. Jadi kano insan bagun subon ku Jesus pinag ngabi da tepat mikat da disida da ikaresiditi tiang musa da toko da papazo dengan disida.